बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ़ बंद होकर लड़ते हैं जैसे कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। मेरे इंतहाई मुहिब वतन, गयूर और बावकार पाकिस्तानियों, मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार और ख़ुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरज़मीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दुश्मन पर गालिब आते हैं। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी जिसका हमारी दलेर और बहादुर फ़ौज ने पेशावराना अंदाज में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। हमने बिला ताख़ीर शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़ेह कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे कड़ियल और सजीले जवान, जिन्हें माएँ रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदों में मांग कर खाके वतन पर कुर्बान होने के लिए जवान करती हैं, जिनका लहू मैदान जंग की तपिश से नहीं दुश्मन के नापाक अज़ाइम से खौल उठता है, ये वो जरी सपूत जो लफ्ज़ हार से वाकिफ़ ही नहीं। इन बहादुरों का मुकाबला कौन कर सकता है? झपटना पलटना, पलट कर झपटना के मिज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल
ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل سے فیل ہو گئے. ہماری یہ کارروائی اس بوسیدہ نظریے کے خلاف تھی جو انسان دشمنی، جارحیت، مذہبی جنون اور تعصب پر قائم ہے. یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے. ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے. یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے. یہ عظیم لمحہ شکر ہے جس کے لیے 24 کروڑ عوام نے اپنے شیروں اور شاہینوں پر والہانہ محبت کے پھول برسائے. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے. آپ پاکستان کی فتح کے لیے تہجد کے وقت سجدہ ریز رہے. آپ نے دن رات دعائیں کی اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے آپ کو شاندار فتح سے نوازا ہے. الحمدللہ. اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں اس تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، اپنے ہر جری جوان اور ہر افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. میں یہاں پر جنرل سید عاصم منیر کا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم معرکہ سر ہوا. الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر بابر اور ان کے شاہینوں کو بڑی گرمجوشی سے شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. الحمدللہ. شہید ارتضیٰ عباس وہ ایک ایسا خوبصورت پھول تھا جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، اور اسی طرح میں ہر شہید کی ماں کے صبر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے اور بچیاں وطن پر قربان کر کے نئی تاریخ رقم کی. میں یہاں پر تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی یگانگت کا مظاہرہ کیا. میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب کی مدبرانہ قیادت اور
तजुर्बा कार रहनुमाई और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की मशावरत पर ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों बहनों और सोशल मीडिया यूज़र्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय फेक न्यूज़ का मुकाबला ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग से किया और मीडिया इंटेग्रिटी की आला मिसाल कायम की। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये मिसाल हम सब के लिए मशले राह होगी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हमने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और ख़ित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौका पर मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। यहाँ पर मैं अपने इंतहाई मुखलिस और बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा बरतानवी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मेरे बहुत अजीज भाई मोहतरम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंतहाई अजीज भाई मोहतरम मोहम्मद बिन जायद और मेरे इंतहाई अजीज भाई अमीर ऑफ कतर शेख तमीम और मेरे इंतहाई प्यारे भाई तुर्किया के सदर तैयब अर्दोआन ने इस मौके के ऊपर हमारी भरपूर हौसला अफजाई की और भाइयों के तौर पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। मेरी आज की ये तकरीर अधूरी रहेगी अगर यहां पर मैं अपने इंतहाई काबिल एतमाद और दरीना दोस्त अवामी जमहूरिया चीन का बतौर ख़ास जिक्र ना करूं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा ना करूं। मेरे काबिल एहतराम चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनकी हुकूमत और चीनी अवाम का, जिन्होंने
پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہر مشکل وقت میں کسی بھی نفع اور نقصان کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. مجھے امید ہے کہ ہم یہ تاریخی حقائق ہمیشہ یاد رکھیں گے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کامل یقین ہے کہ اس بحران میں سرخرو ہونے کے بعد میں اور آپ پوری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور تمام ادارے اور ان کے سربراہ پہلے کی طرح مل کر اپنی تمام تر توانائیاں اور توجہ فی الفور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں، اور اتنی محنت کریں کہ دنیا دنگ رہ جائے، اسی طریقے سے جس طرح ہماری عسکری قوت نے دنیا کو حیران کر دیا. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.